Assalamualaikum dan selamat tengah hari. So untuk hari ini kita akan belajar tentang diffraction by a single slit. Okay. Pembelauan oleh celah tunggal yang melalui gambar rajah, the figure 2.37 shows an apparatus setup of diffraction by a single slit. So you can see that the pattern is almost like the Young double slit, but the central maximum has the brightest intensity, followed by first maximum, second and third maximum and third maximum. And you can see that the angle stated there. So theta is the angle of diffraction. So explanation of a single slit diffraction experiment. Wavefront or muka gelombang from light source falls on a narrow slit S and diffraction occurs. Okay, pembelauan berlaku apabila melalui celah yang sempit. So every point of the wavefront that fall on S act as a source of secondary wavelet and superpose each other to form an interference pattern on the screen as shown in figure before. Okay, now the central fringe, jalur tengah, is bright, cerah, dan dia dipanggil sebagai maximum, dan dia ialah yang paling lebar and widen compared to other bright fringes. And the central fringe has the highest intensity, keamatan yang paling tinggi. Okay, central fringe yang tengah itu dia punya keamatan dia paling tinggi berbanding dengan fringe cerah yang lain, jalur terang yang lain. Okay. Now, the intensity of a bright fringe reduce as the distance increases from the center bright. Maksudnya jalur tengah itu akan ada intensity yang paling tinggi dan diikuti oleh order-order yang lain yang mana intensitinya makin menurun. Other rays with angle theta 2 and theta 1 will produce minimum and maximum. Minimum ni ialah jalur gelap, maximum ialah jalur cerah on both sides of the central maximum. Now, derivation of a single slit diffraction equation. Bagaimana saintis mendapat rumus diffraction on the single slit? So equation for separation between central maximum ataupun jalur cerah bright and N minimum dark fringe. So kalau kamu tengok kat sini, apabila gelombang cahaya melalui celah, maka dia akan dibelaukan berdasarkan sudut. Okey. Yang mana A ialah lebar celah, D ialah jarak di antara celah kepada skrin. Capital D. So ulang, A ialah mewakili kelebaran celah dan D besar mewakili jarak di antara celah ke skrin. Okay. A single slit is split into two equal parts, AC and CB. A, C and B are new source of secondary wavelet berdasarkan Huygens principle. So when the wavelet from A, C and B superpose ataupun bertindih, so berlakulah interference yang pada kawasan P. As AB is very small, AB kecil, thus AE is perpendicular to CP and AP equal to EP, so the outgoing rays are considered parallel. And therefore, the path difference at P between ray AP and CP is equal to delta L equal to CE equal to A over 2 sin theta 1. So, consider two narrow strips as shown in figure 2.38. For the two strips superposed destructively, berlakunya pertindihan memusnah. Okay. Thus, both strips of light must in antiphase, beza fasa, to each other, which is equivalent to a path difference of half lambda. So if the first order minimum is at P, hence
delta L equal to A over 2 sin theta 1 or lambda over 2. Dan juga menyamai A sin theta equal to lambda. Now, for the second minimum, before this we discuss about first minimum. For second minimum and third minimum, AB is split into 4 equal parts, 6 equal parts, and so on, as shown in figure 2.39 and 2.40. Okay, you can see the figure. Okay, what is the difference between figure 2.39 and 2.4 is the number of slit. Here you can see that A is have a 1, 2, 3, 4 strip, and figure 2.4 shows 1, 2, 3, 4, 5, 6 slit. So the second minimum, A over 4 sin theta 2 equal to lambda over 2, and second order minimum, A sin theta equal to 2 lambda. So third minimum, A over 6 sin theta 3 equal to lambda over 2, and third order minimum is A sin theta 3 equal to 3 lambda. So in general, for dark fringe, or we call minima, so the equation is A sin theta n equal to n lambda, where n is the order plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3. So if the distance of the single slit screen is d, and d is greater than A is the width of a slit. So sin theta equal to tangent theta n equal to y over d. And therefore, the distance of n minimum from central maximum is equal to A yn over d equal to n lambda. So as a conclusion, the final formula is y equal to n lambda d over A. This is for 9 minimum. Minimum is pinggir gelap. Cuma pinggir tengah dia ialah pinggir terang, the brightest one. So when n equal to plus minus 1, meaning that first minimum fringe, jalur gelap yang pertama, first order minimum, and n plus minus 2 sama dengan second minimum fringe, ataupun dipanggil sebagai second order minimum untuk jalur gelap. Ingat, untuk minimum khas untuk jalur gelap, kalau maksimum ialah untuk jalur cerah, dan so on. Maka dengan itu, equation for separation between central bright and n maximum bright frame, ini ialah formula untuk dapatkan formula untuk bright. Okey. Sorry. Dan kamu boleh tengok, boleh rujuk kepada gambar aja. Celahnya ada 1, 2, 3. Okey. So a single slit is split into 3 equal parts, AC, CD, and DB. So A, C, D, and B are new source of secondary wavelets according to Huygens principle. So when the wavelet from A, C, D, and B superpose, bertindih, maka kesan interference akan berlaku pada point R. Dan disebabkan AB sangat kecil, so AB is very small, so AE is perpendicular to CP and AP sama dengan EP. So the outgoing rays are considered parallel, and therefore the path difference at P between ray AP and CP is delta L equal to CE equal to A over 3 sin theta 1. So consider 3 narrow strips as shown in figure. The first 2 strips superpose disruptively, memusnah, at which the path difference is half lambda, and leave the third strip. So the third strip produce the maximum ataupun jalur cerah, dekat R. Okay. So if the first maximum order is at R, so hence delta L is equal to A over 3 sin theta 1 or equal to lambda over 2. Right, and equal to A sin theta 1 equal to 3 over 2 lambda. And for the second maximum and third maximum, AB is split into 5 equal parts and 7 equal parts, as so on, as shown in figure 2.42 and 2.43. This is the figure.
So gambar rajah ini menceritakan tentang bagaimana kita mendapat formula. Okay. Right. Now, secara general, in general, for maxima bright fringe, this is the equation. A sin theta n is equal to n plus half lambda, yang mana n sama dengan plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. Right? Now, if the distance of single slit to the screen is d, dan nilai d sangat besar daripada A, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa distance of n maximum from central maximum is, as a conclusion, is equal to yn equal to n plus half lambda d over A, yang mana n boleh jadi nilai plus minus 1 dan juga plus minus 2 dan and so on. Okay. Equation for central maximum bright fringe. Okay. Kalau kamu lihat kat sini, maka setiap order tu dia ada sudut sendiri ya. Dan yang mana seperti yang saya beritahu tadi, jalur tengah adalah jalur yang paling terang. Dia dipanggil sebagai central maximum, diikuti oleh jalur di bahagian atas dan jalur di bahagian bawah, yang mana dia akan dipisahkan secara seragam. Okey? Dan setiap order dia ada sudut tertentu. Dia ada sudut tertentu apabila dia dibelaukan, apabila gelombang cahaya dibelaukan. Diffraction bermaksud pembelauan. Gelombang membelok ataupun menyebar apabila melalui celah sempit ataupun melalui obstacle ataupun halangan. Okey. Saya baca kat kamu. Figure 2.45 shows 5 source of Huygens wavelet. Kita tengok balik, ada 5 wavelet 1 2 3, ni ada 6. Ada ini 1 2, celah ada 5. Okay. And the screen is to be so far from the slit, thus the rays from each source are nearly parallel. So all the wavelets from each source travel the same distance to the point Q. Point Q ni point Q dekat tengah. Jarak D ke A adalah sangat jauh, agak jauh lah. Okay. So and arriving in phase. Therefore, the constructive interference occurred at the central of the single slit diffraction patterns. So the angular width of central maximum theta W is given by theta W. Theta W ni maksudnya theta width, kelebaran. So 2 theta 1 and theta 1, first minimum diffraction angle. So akhirnya dapatlah rumus untuk lebar sudut kena darab 2. Kenapa kena darab 2? Sebab dia ambil bahagian atas dan bahagian bawah. Bahagian atas dan bahagian bawah. So theta 1 plus theta 1 dapat dia punya kelebaran pinggir terang. Okey. Kelebaran pinggir terang diberi sebagai W equal to 2y1, and y1 is the separation of first minimum and central maximum. Jarak di antara central maximum dengan first minimum and central maximum. Okey. Dan kelebaran akhirnya kamu akan dapat formula kelebaran ialah width equal to 2 lambda d over A. Lebar dia kena ambil bahagian atas bawah, sebab tu dia darab 2. Okey Nota, to calculate the maximum number of order observed, take diffraction angle theta equal to 90 degree. Untuk mengira bilangan jalur yang dapat dilihat, maka kita menggunakan sin 90 darjah. Bermaksudnya nilainya sin 90 equal to 1. Okay. From both equation for minima and maxima, we obtain sudut bergantung kepada sin theta bergantung kepada lambda ataupun panjang gelombang. So dengan menggunakan kedua-dua hubungan ini, the change of single slit diffraction pattern can be explained. Maka fenomena ini kita boleh terang.
Okey, sebagai contoh. Okey. A sodium light of wavelength 580 nanometer shine through a slit and produce diffraction patterns on the screen 0.6 meter away. So the width of the central maximum frame on the screen is 5 cm. Determine number 1 A, the width of the slit. B, the angular width of the central maximum frame. C, the number of minimum, maksudnya jalur gelap yang boleh dilihat pada skrin. Maksudnya dekat soalan ni apa yang dia bagi ialah dia bagi panjang gelombang, dia bagi nilai jarak antara skrin kepada slit, dan juga dia bagi kelebaran jalur tengah. Maka dengan itu, dengan menggunakan pengetahuan tentang single slit diffraction, so kelebaran sama dengan 2 kali Y1 dan Y1 juga sama dengan lambda D over A. Dan dalam maklumat yang dia bagi tu, dia telah beri maklumat tentang kelebaran 5 darab 10 kosong negatif 2 sama dengan 2 darab 580 darab 10 kosong negatif 9 dan darab 0.6, iaitu D besar, D capital D, bagikan dengan nilai yang kita nak cari ialah nilai A, kelebaran slit ataupun bukaan. Okey? Dan akhirnya selepas dibuat pengiraan, kamu akan dapat nilai 1.39 darab 10 kuasa negatif 5 meter. Nilai A memang kecil. Dan kalau kamu perlu nak observe dengan lebih clear lagi, dengan lebih terang, maka nilai A sepatutnya hampir sama dengan panjang gelombang. Untuk B, the angular width of the central maximum frame is given by formula theta equal to 2 theta 1. Maka dengan itu, dengan menggantikan, dengan menggunakan nilai-nilai yang telah diberi, maka kamu akan dapat kelebaran celah yang berlaku pada sudut 4.78, 4.78 theta. And C, by applying equation for minimum frame A sin theta n lambda, kita nak tengok dia punya order n tu berapa for the maximum order. Kita pakai sin 90 darjah. So setelah dibuat penggantian, kita dapati n max ialah 23.97. Tetapi ingat, jangan gunakan nilai yang atas. Ada pelajar yang guna 24. So tak boleh, 24 tu salah. So maximum order yang dapat ialah 23. Tetapi number of minimum, kenapa dia darab 2? Sebab dia ambil untuk fring untuk yang bahagian atas saja 23, fring yang bawah juga 23. So total adalah 26 fring. Untuk minimum kita tak tambah 1, untuk maksimum kita tambah 1. So, sebab dia tanya minimum. Sebab kalau untuk jalur cerah, dia ada penambahan lagi 1 fring, iaitu fring yang the brightest fring, the brightest the fring yang intensity dia paling tinggi kat tengah tu kena tambah lagi 1. Tapi ini untuk minimum pinggir gelap, dia cuma darab 2 ataupun 23 tambah 23. Okey. Kita masuk kepada diffraction grating atau dalam bahasa Melayu dipanggil parutan berlawan. Parutan berlawan. So di akhir sesi pembelajaran ini, at the end of this chapter, pelajar mesti tahu bagaimana menerangkan menggunakan gambar rajah berlakunya pembelauan, dan juga kena tahu bagaimana menggunakan formula D sin theta equal to n lambda, yang mana D itu ialah 1/n. Sekejap lagi kita tengok apa itu D equal to 1/n. And kemudian describe with the aid of diagram the formation of diffraction pattern of the buat lab. So ini saya lupa nak buang, patutnya dia tak ada syllabus. Okey, cuma 1 dan 2 saja. Okey. Okey, apa itu diffraction grating, parutan berlawan? Is defined as a large number of equally spaced parallel slit. Kalau siapa pernah tengok, dia nampak macam kaca biasa, cuma di atas kaca tersebut telah dibuat celah-celah yang kita tak boleh tengok dengan mata kasar, tetapi dan dia punya celah bergantung kepada grating itu sendiri, dia macam-macam. Okey.
So can be made by ruling very fine parallel lines on glass or metal by a very precise machine. Dia dibuat menggunakan mesin celah-celah tersebut. The untouched space between the lines serve as a slit. Okay. Now, berdasarkan gambar aja, the space between the line are the slit. For example, if there is a 4 line, 1, 2, 3, 4, slitnya ialah 3. 1, 2, 3. Okay? Okay. Now, if there is n line per unit length, then slit separation D bersamaan dengan 1/n. N itu apa, tuan-tuan? Okay, N itu sebagai contoh. If a diffraction grating has a 5,000 line per cm, maka D dia, ini saya nak buat penerangan sikit. Kalau dia per cm, maksudnya yang atas satu ni kamu kena tukar dalam cm. Cm, kalau per cm maksudnya 1 darab 10 kuasa negatif 2 bahagi 5,000. Saya ulang, 1 darab 10 kuasa negatif 2. Sebab dia per cm. Per cm satu ni kita kena jadikan dia 1 cm. Okey? Kalau dia 1 mm, kena jadikannya 1 mm. 1 mm ialah 1 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. Now, the light that passes through the slit are coherent. Mungkin dari satu sumber sahaja. Okay. Now, the interference pattern is narrower and sharper than double slit. Corak interferennya lebih kecil dan lebih tajam daripada double slit experiment. Now, ada dua jenis diffraction grating. There are two types of diffraction grating, which are transmission grating, selalu digunakan, ataupun reflection grating yang digunakan dalam compact disc ataupun DVD. Now, diffraction grating is used in a spectrometer to determine the wavelength of light and to study spectra. So dia ada lagi ilmu yang lebih tinggi. Kita hanya belajar permukaan saja. Okey, penerangan tentang expression of diffraction by using Huygens principle diffraction grating. Dia lebih kurang macam yang tadi juga. Okay, source of secondary, bila source tu dia jatuh kepada celah-celah yang banyak tersebut, apa yang berlaku? Dia akan berlakunya pembelauan. Ini dia panggil muka gelombang. It is called wave front. So when encounter a slit, many slit, so what happen to the wave? The wave will diffract, dibelaukan ataupun disebarkan mengikut dia punya order. Okey, nampak dia celah dia keluar lambat sikit. Okey, so ada 1, 2, 3, 4. Ini hanyalah contoh. Nampak tak? Setiap gelombang yang menyebar tersebut akan bertindih menghasilkan interference. Pertindihan berlaku ini ialah fasa puncak. Cuma tak dinyatakan di sini fasa lembangan ataupun trough. Okey, maka berlakulah banyak interference dekat situ. So, bila berlaku pertindihan, maka terbentuklah jalur-jalur untuk diffraction grating. Saya baca. Okay, using Huygens principle, each maximum is located by taking the tangent of the wavelet from the slit. Untuk kefahaman lebih lanjut, kamu boleh baca. The wavelet from each of the slit are drawn and the tangent AB is drawn. A plane wavefront parallel to the diffraction grating is obtained. So this represents the zero order maximum. Zero order maximum is n equal to 0. If the wavelets are grouped such that the first wavelet from one slit is combined with the second wavelet from the next slit, the third wavelet of the third slit, and so on, the tangent CD will represent the first order maximum. For the secondary order maximum, the wavelet are grouped such that the second wavelet of one slit is combined with the fourth wavelet of the next slit, the sixth wavelet from the third slit, and so on. So you got the tangent of EF. So similarly, the third fourth order maximum may be obtained. Now, the most important part here is how you going to use the equation of diffraction grating. Sebab saya akan ajar kamu untuk jawab soalan untuk PSPM. Sebab paper tu dia macam define ni dah macam dah kurang. Saya lebih baik pelajar-pelajar
cuba tangkap bagaimana kita nak selesaikan masalah yang berkaitan dengan grating. Okay. Now, figure 2.4 illustrate light travel to a distant viewing screen from a 5-slit grating. Now, this is the sumber cahaya yang akan melalui, dia satu sumber yang akan melalui 5 celah. So, apa yang berlaku? Dia akan dibelaukan. Ini ialah central maximum, the highest intensity of all. First order maximum. Okay. Ini plus yang ni minus. So, apa yang berlaku? Okay, kita tengok. So, the maximum bright fringe are sometimes called the principal maxima. Maxima itu cerah or principal fringe. In reaching the place on the screen while the first order maximum is located, light from one slit travel a distance of the one wavelength farther than light from adjacent slit. The path different for maximum fringe. Maximum fringe is constructive interference. So you got the formula is d sin theta n order equal to n lambda. So n is the order 0 plus minus, plus yang bahagian atas, minus bahagian bawah, and plus minus 2 and plus minus 3 and so on. Theta n is the order of diffraction angle. So if the n is 0, so this is for the central maximum fringe, 0 order maximum, and the first order maximum fringe is what? First order maximum. Okay? The maximum fringe produced by a grating are much narrower and sharper than those from a double slit, as the intensity graph figures 2.5 and to A and B shows. Okay, yang ni untuk double slit interference. Yang double slit kalau yang grating ni 5 slit, dia punya intensity dia lebih tajam dan terang. Now, okay, figure 2.51 shows the diffraction grating pattern. So you have here parallel beam of monochromatic light. Monochromatic light ni sebenarnya dia ialah cahaya yang koheren. Koheren ni dia ialah panjang gelombang dia sama, frekuensi dia sama, constant phase different. Okay. Now, ini ialah order yang berlaku, yang mana setiap order itu berlaku pada sudut-sudut tertentu. Dan yang tengah ni dia panggil sebagai central bright fringe. Right. So, nota. Okay. To calculate the maximum number of order for bright fringe observed. Okay. Take the diffraction angle sin theta is equal to 90 equal to 1 So n max is d over lambda. Sebab sin 90 derajat ialah 1. So when n max equal maximum number of order that can be observed. So from the equation maximum we obtain that sin theta is directly proportional to wavelength or lambda, and sin theta is inversely proportional with 1 over d. Dan saya ulang balik, d ialah 1 meter per dengan bilangan celah. Sebagai contoh, for example okay, a monochromatic light of unknown wavelength falls normally on a diffraction grating. Now, given here the diffraction grating has 3000 line per cm. If the angular separation between the first order maxima is 35 degree, so calculate the wavelength of the light. B, the angular separation. Angular separation ni dia refer kepada sudut second order and third order. Okay. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Okay. Kita tahu n dia sama dengan 3000 cm. Ada pelajar yang confuse. Kalau dia kata 3000 cm negatif 1, maksudnya 1 tu 1 darab 10 kuasa negatif 2 per dengan 3000. Okay. Lebar pinggir 35 darjah dan n sama dengan 1. So A, sudut refraction angle for first order maxima ialah 2 theta 1. Okay, you know that 2 theta 1 is 35. So okay, so theta 1 is 17.5 degree. And slit separation, okay, ini selalu pelajar akan confuse. Okay, senang je.
Kalau dia kata soalan per cm, maksudnya nilai satu tu ialah 1 cm. Tukar satu tu kepada meter, kamu akan dapat 1 darab 10 kuasa negatif 2 bahagi 3000. So dapat nilai dia ialah 3.33 darab 10 kuasa negatif 4 cm. Ataupun dalam meter 3.33 times 10 power of negative 6 meter. Maka panjang gelombang ialah, tadi kamu dah kira D dan kamu dapat sudut dia sin theta 1 is 70.5. So tak ada masalah lah untuk kira wavelength kan. So kamu akan dapat nilai lambda dia ialah 1 darab 10 kuasa negatif 6 meter. Saya menyarankan pelajar-pelajar untuk lebih fokus kepada soalan-soalan past year yang melibatkan grating. Okay, so sebab PSPM soalannya banyak berkisar tentang pengiraan. Okay, ini solution. Okay. Okay, ini soalan yang B ditanya beza sudut antara second order dengan third order. Okay, di sin theta 2 equal to lambda second order, and third order di sin theta 3 equal to 3 lambda. So apabila dah dapat sudut order kedua dan order ketiga, dia akan membuat penolakan. The angular separation is delta theta 3 minus theta 2. So you got the angular separation is 27.4 degree. Okay. Maka dengan itu tamatlah kelas untuk chapter 7. Dan sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan, boleh rujuk kepada pensyarah unit fizik untuk dapat maklumat yang lebih jelas tentang soalan-soalan yang berkaitan dengan single slit ataupun diffraction grating. Dan saya ingatkan pelajar supaya siapkanlah soalan dalam tutor kamu, dan juga kalau ada sedikit kerajinan, rujuk-rujuklah soalan yang lepas. Cuma saya minta sekiranya kamu menggunakan buku rujukan daripada metrik induk ataupun metrik yang lain, pastikan bahawa soalan yang ditanya itu ada dalam silibus fizik kejuruteraan. Dan untuk lebih jelas lagi, setiap apa yang kamu belajar, kamu boleh rujuk dalam silibus specification kita lah, CS kita, yang mana saya tak nak pelajar-pelajar study benda yang tak ada dalam silibus. Dan ingat, saya ulang lagi sekali, kertas 2 PSPM boleh katakan 80% soalan ialah untuk pengiraan. Mahirkanlah diri kamu dengan pengiraan. Sampai di sini saja. Saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.